वेलकम टू ओल्ड हिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज। यही सीरीज आम संपूर्ण पृथ्वी इतिहास को एमसीक्यू माध्यम डिस्कस करवा तुम ह्यूमन इवोल्यूशन रु आरंभ करी मॉडर्न डे पर्यंत आम ऑलरेडी 13टी टॉपिक डिस्कस कर सारी। आज आम जो टॉपिक डिस्कस करवा ताहा होछि राइज ऑफ इस्लाम और राइज ऑफ सुल्तानेट। यही टॉपिक रु आम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करवा। रूल सिंपल अच्छी, प्रति क्वेश्चन आसिला परे वीडियो को पॉज करी उत्तर भावन्तु और परे तार सठिक उत्तर चेक करंतु। चलंतु वीडियोटी आरंभ करिबा। प्रथम क्वेश्चन हेउची व्हेयर वाज प्रोफेट मोहम्मद बोर्न। प्रोफेट मोहम्मद केउठारे जन्म होइथिले? ऑप्शन रे अछि मेदिना, बागदाद, मेक्का, डामास्कस। कोटा सठिक उत्तर को पाखरे से जन्म होइथिले कहंतु। सठिक उत्तर हे जिवो मेक्का। प्रोफेट मोहम्मद मेक्कारे जन्म होइथिले। मेक्का जहाँकि आरबिया रे रही से गोटे कमर्शियल आउ रिलीजियस सेंटर थिला। मेक्कारे काबा रही जोटा कि इस्लाम धर्म रे गोटे धार्मिक स्थान बोलिकी कहा जाए। परवर्ती क्वेश्चन को देखिबा व्हाट इज द माइग्रेशन ऑफ मोहम्मद फ्रॉम मेक्का टू मदीना कॉल्ड। मोहम्मद रो मेक्का रु मदीना माइग्रेशन करने को कौन कहा जाए? ऑप्शन रे अछि उमा, हिजरा, जिहाद ना सुन्ना। कोटा सठिक उत्तर ऑप्शन बी होछि राइट आंसर। यह को हिजरा कहा जाए। मोहम्मद 24 सेप्टेम्बर 622 ख्रीष्टाब्द से गले मेक्का मदीना को। यही माइग्रेशन को हिजरा बोलिकी कहा जाए। आउ यही दिन ही तुमर इस्लामिक हिजरा कैलेंडर आरंभ होइथिला। तेणु यह को गोटे इम्पोर्टेंट डे बोलिकी कहा जाए। परवर्ती क्वेश्चन को देखिबा हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू एक्सेप्ट इस्लाम। इस्लाम धर्म को ग्रहण करिबारे किए प्रथम लोक थिले? ऑप्शन रे अछि आबू तालिब, उमर, अली ना खदीजा। कोटा सठिक उत्तर? सठिक उत्तर हेबा ऑप्शन डी खदीजा। खदीजा हेउचंती प्रोफेट मोहम्मदकर स्त्री। से ही प्रथम लोक जे कि तांकर मिशन को विश्वास करुथिला आउ से इस्लाम धर्म ग्रहण करिथिला। आगो को देखिबा व्हाई डिड द मेकान मर्चेंट्स अपोज प्रोफेट मोहम्मद। प्रोफेट मोहम्मद को मक्कार मर्चेंट्स माने कहीं अपोज करथिले? यह गोटे ट्रिकी क्वेश्चन, भाविकी उत्तर दियंतु। ऑप्शन रे अछि ही वांटेड टू डिस्ट्रॉय ट्रेड कंप्लीटली। कारण मोहम्मद कंप्लीटली ट्रेड को डिस्ट्रॉय कर देबा को चाहुथिले, तेणु ताहाकू अपोज कले। ऑप्शन बी ही सपोर्टेड ट्राइबल वार को से सपोर्ट करुथिबारु ना हिज टीचिंग थ्रेटेंड देयर इकोनॉमी एंड सोशल सिस्टम। तांकर टीचिंगटा जो शिक्षाटा मोहम्मद दौथिले सही शिक्षाटा तांकर इकोनॉमी आउ सोशल को डिस्टर्ब करुथिला, तेणु से माने अपोज कले। ना ही वांटेड टू लीव मेक्का परमानेंटली। से मक्का छाणी को जीवा पाई चाहुथिले, सेथिपाई तांकू अपोज कले। कोटा सठिक उत्तर ऑप्शन सी होछि राइट आंसर। जे तांकर शिक्षा तांकर टीचिंगटा सोशल सिस्टम आउ इकोनॉमिक सिस्टम को डिस्टर्ब करथिला, थ्रेटेन करथिला, तेणु सही मेक्कार लोक माने बा मर्चेंट्स माने तांकू अपोज करुथिले। अनफेयर ट्रेड को मोहम्मद क्रिटिसाइज करुथिले आउ एक्सप्लॉयटेशन को क्रिटिसाइज करुथिले आउ यूजुअरी हाई रेट लोन को से क्रिटिसाइज करुथिले। तो यह देखिकी मक्कार धनी मर्चेंट्स माने डरी गले जे इस्लाम तांकर इकोनॉमिक पावर इम्पोर्टेंस को रिड्यूस करदेव बा दुर्बल करदेव बोलिकी से माने डरी गले आउ मोहम्मद को अपोज कले। परवर्ती क्वेश्चन को देखिबा व्हाट वाज द मेन पर्पज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेदिना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द मेदिना रो मेन पर्पज कौन थिला? ऑप्शन रे अछि टू स्टेबलाइज मोनार्की इन अरेबिया रे मोनार्की स्टेबलाइज करिबा, टू यूनिट डिफरेंट ग्रुप इन वन पॉलिटिकल कम्युनिटी। गोटिए पॉलिटिकल कम्युनिटी रे डिफरेंट ग्रुप माननकू यूनिटी करिबा पई, टू स्प्रेड इस्लाम आउटसाइड ऑफ अरेबिया रो आउटसाइड बाहर को इस्लाम को स्प्रेड करिबा पई, टू क्रिएट ए ट्रेड एग्रीमेंट विथ मेक्का सहित गोटे ट्रेड संधि तैयारी करिबा पई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेदिना रो मुख्य लक्ष्य
थिला कोटा सठिक उत्तर हो ऑप्शन बी हे राइट आंसर जे डिफरेंट ग्रुप मानू गोटे पॉलिटिकल कम्युनिटी रे यूनिट करने यही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेदिना क्रिएट करा जायथिला एटा गोटे न्यू पॉलिटिकल कम्युनिटी थिला जो पाखरे कि मुस्लिम्स मानू भी रखा जायथिला आउ अदर ग्रुप्स रो पीपुल माने भी रहुथिले जेमिति कि ज्यूस हे गले आउ एहार लक्ष्य थिला जे गोटे पीस आउ कोऑपरेशन ट्राइब मानू स्टेबलाइज करबा मेदिना अंचल रे परवर्ती क्वेश्चन को देखिबा व्हिच बैटल प्रूव दैट the Muslim community could survive against the Meccan despite heavy losses जेते क्षति हेले भी मक्कार लोक मानक विरुद्ध रे मुस्लिम कम्युनिटी लोक माने रही पारिबे बोली केउ युद्धटा प्रमाण देला ऑप्शन रे अछि बैटल ऑफ बदर बैटल ऑफ उहुद बैटल ऑफ करबाला बैटल ऑफ यारमुक कोटा सठिक उत्तर ऑप्शन बी होछि राइट आंसर बैटल ऑफ उहुद बैटल ऑफ उहुद 625 ख्रीष्टाब्द रे हेला मक्का और मेदिना मानक मध्य यही युद्धरे मुस्लिम्स माने बहुत सीरियस लसेस पाइले क्षति है से मानकर आउ मेदिनार मुस्लिम्स माने मृत्यु हेले युद्धरे एते लसेस हेला परे भी मक्कार लोक माने बा मक्कार फाइटर्स माने मुस्लिम कम्युनिटी को डिस्ट्रॉय करि पारिले नाही से माने फेल्ड हे गले आउ यही बैटल देखैला यही युद्ध देखैला जे मुस्लिम्स कम्युनिटी रो रिलायंस आउ डिटरमिनेशन से मानकर स्थिरता आउ दृढ़ता यही युद्धरू जानी पारिले परवर्ती क्वेश्चन को देखिबा व्हाई इज द हिजरा कंसीडर्ड ए टर्निंग पॉइंट इन इस्लामिक हिस्ट्री रे हिजरा को गोटे टर्निंग पॉइंट बोली कि काहे कि कंसीडर करा जाए ऑप्शन रे अछि इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ इस्लामिक आर्ट यह इस्लामिक आर्टर बिगिनिंग को मार्क कला ना मोहम्मद बिकम ए वेल्दी ट्रेडर मोहम्मद गोटे धनी ट्रेडर हो गले ना इस्लामिक चेंज फ्रॉम ओनली ए रिलीजियस मूवमेंट इनटू ए पॉलिटिकल यूनिटी इस्लाम चेंज हो गला तुम गोटे रिलीजियस मूवमेंट रू गोटे पॉलिटिकल कम्युनिटी हिसाब से ना इट इंडेड ऑल ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट इमिडिएटली शीघ्र ही यह ऑल ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट को शेष करदेला कोटा सठिक उत्तर हेब ऑप्शन सी होची राइट आंसर जे यह गोटे रिलीजियस मूवमेंट रू चेंज हो गला गोटे पॉलिटिकल कम्युनिटी रे मोहम्मद जेते बेले मक्का रू मेदिना को माइग्रेशन कले सेते बेले से केवल गोटे रिलीजियस लीडर नथिले सेही समय रे से गोटे पॉलिटिकल लीडर्स आउ आर्बिट्रेटर भी हो जाइथिले आउ एही हिजरा परे ही तुमरो इस्लामिक स्टेट आउ कॉन्सेप्ट ऑफ उमाहा डेवलप होइथिला परवर्ती क्वेश्चन को देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट प्री इस्लामिक अरेबिया विषय रे कोटा गोटे सत्य ऑप्शन रे अछि अरेबिया हैड ए स्ट्रांग सेंट्रल गवर्नमेंट अरेबिया रे गोटे स्ट्रांग सेंट्रल गवर्नमेंट थिला वुमेन एंजॉयड इक्वल इनहेरिटेंस राइट महिला माने समान इनहेरिटेंस राइट अधिकार थिला से मानकर ट्राइबल लॉयल्टी वाज स्ट्रॉन्गर देन नेशनल यूनिटी और नेशनल यूनिटी ठारू तुमरो ट्राइबल लॉयल्टी स्ट्रॉन्ग थिला ना यूजुअली वाज कंप्लीटली फॉरबिडन ना हाई रेट लोनटा माफ हो जाइथिला कोटा सठिक उत्तर ऑप्शन सी होची राइट आंसर जे नेशनल यूनिटी ठारू तुमरो ट्राइबल लॉयल्टीटा बेसी स्ट्रॉन्ग थिला इस्लाम आगरू अरेबिया रे बहुत सारा ट्राइब माने डिवाइडेड होइकी रहउथिले आउ से पाखरे कस्मिन प्रकार नेशनल यूनिटी नथिला तेणु गोटे ट्राइब को लॉयल्टी ही इम्पोर्टेंट होइकी रहिथिला परवर्ती क्वेश्चन को देखिबा व्हाई डिड प्रोफेट मोहम्मद इनिशियली सेंड सम मुस्लिम्स टू इथियोपिया प्रोफेट मोहम्मद केते जण मुस्लिम्स को काहींकि इथियोपिया पठेइथिले ऑप्शन रे अछि टू स्प्रेड इस्लाम इन अफ्रीका रे इस्लाम को स्प्रेड करिया पई टू स्टेबलाइज ए मुस्लिम किंगडम देयर से पाखरे मुस्लिम किंगडम स्टेबलाइज करिया पई ना टू प्रोटेक्ट वीक मुस्लिम्स फ्रॉम परसिक्यूशन इन मेका रो परसिक्यूशन रू दुर्बल मुस्लिम मानन को रक्षा करिया पई टू प्रिपेयर फॉर वार अगेंस्ट मक्का विरुद्ध रे वार प्रिपेयर करिया पई
କୋଉଟା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯେ ମକ୍କାର ପରସିକ୍ୟୁସନ୍ ଠାରୁ ୱିକ୍ ମୁସଲିମ୍ସମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କେତେଜଣ ମୁସଲିମ୍ସକୁ ଇଥିଓପିଆ ପଠାଇଥିଲେ ମହମ୍ମଦ। ସ୍ପେଶିଆଲି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ନଥିଲା, ଯେମିତିକି ସ୍ଲେଭ୍ସ ଆଉ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକମାନେ, ଆଉ ଏମାନେ ମେକାର ଟର୍ଚରକୁ ଫେସ୍ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ମହମ୍ମଦ କିଛି ଜଣ ମୁସଲିମ୍ସକୁ ଇଥିଓପିଆ ପଠାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ଆଉ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ବେଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଦ ରାପିଡ୍ ସ୍ପ୍ରିଡ୍ ଅଫ୍ ଇସଲାମ ଏମଙ୍ଗ ଆରବ ଟ୍ରାଇବ୍। ଆରବ ଟ୍ରାଇବ୍ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇସଲାମ ଶୀଘ୍ର ସ୍ପ୍ରିଡ୍ ହେବାର କେଉଁଟା ବେଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରୁଛି? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ଆରବସ୍ ୱେର୍ ଫୋର୍ସ ଟୁ କନଭର୍ଟ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି। ଆରବସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଫୋର୍ସ କରାଯାଉଥିଲା ଇମିଡ଼ିଏଟଲି କନଭର୍ଟ ହେବାକୁ। ଇସଲାମ ଓନ୍ଲି ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ରିଲିଜିୟସ୍ ଆଇଡ଼ିଆ। ଇସଲାମ କେବଳ ରିଲିଜିୟସ୍ ଆଇଡ଼ିଆକୁ ଫୋକସ୍ କରିକି ରହୁଥିଲା। ଇସଲାମ କମ୍ବାଇନ୍ଡ ରିଲିଜିୟସ୍ ପଲିଟିକାଲ ସୋସିଆଲ ଆଣ୍ଡ ଇକୋନୋମିକ୍ ୟୁନିଟି। ଇସଲାମ କମ୍ବାଇନ୍ କରିକି ଏସବୁକୁ କମ୍ବାଇନ୍ କରିକି ଚାଲିଥିଲା। ବେଜେଣ୍ଟାଇନ୍ ରୁଲର୍ସ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସପୋର୍ଟେଡ୍ ଇସଲାମ। ବେଜେଣ୍ଟାଇନ୍ ରୁଲର୍ସ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇସଲାମକୁ ସପୋର୍ଟ କଲେ। କେଉଁଟା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ତୁମମାନଙ୍କର ଅପସନ୍ ସି ଯେ ଇସଲାମ ଇକୋନୋମି, ପଲିଟିକାଲ, ସୋସିଆଲ ଆଉ ରିଲିଜିୟସକୁ କମ୍ବାଇନ୍ କରିକି ଚାଲିଥିଲା। ଆରବରେ ଇସଲାମ ରାପିଡଲି ସ୍ପ୍ରିଡ୍ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଏହି ଇସଲାମ ଆରବର ସୋସାଇଟିର ନିଡ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲା, ନିଡ୍କୁ ପୂରଣ କରୁଥିଲା, ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରୁଥିଲା। ଯେମିତିକି ଇସଲାମ ଆରବର ସୋସାଇଟିକୁ ରିଲିଜିୟସ୍ ୟୁନିଟି ଦେଲା, ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦେଲା, ପଲିଟିକାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଆଣିଲା ଆଉ ଇକୋନୋମିକ୍ ଫେୟାରନେସ୍ ଆଣିଲା। ଇସଲାମ କେବଳ ଗୋଟିଏ ରିଲିଜିଅନ୍ ହେଇକି ନ ରହିଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସୋସିଆଲ ଆଉ ପଲିଟିକାଲ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଇକି ରହିଥିଲା। ଆଗକୁ ଦେଖିବା, ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍ ମହମ୍ମଦ ଚେଞ୍ଜ ଦ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରେୟର ଅର୍ କିବଲା ଫ୍ରମ୍ ଜେରୁଜେଲମ୍ ଟୁ ଦ କାବା। ମହମ୍ମଦ ପ୍ରେୟରର ଡାଇରେକ୍ସନ୍କୁ କାହିଁକି ଚେଞ୍ଜ କଲେ ଜେରୁଜେଲମ୍ରୁ କାବାକୁ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ବିକଜ୍ ଜେରୁଜେଲମ୍ ୱାଜ୍ କନକ୍ୱେର୍ଡ ବାଇ ମେକା। ମକା ଦ୍ୱାରା ଜେରୁଜେଲମ୍ କନକ୍ୱେର୍ଡ ହେଇଗଲା। ବିକଜ୍ ମୁସଲିମ୍ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ରିଜେକ୍ଟ ଅଲ୍ ଏର୍ଲିୟର ପ୍ରୋଫେଟ୍। କାରଣ ଏର୍ଲିୟର ପ୍ରୋଫେଟ୍କୁ ମୁସଲିମ୍ସ ମାନେ ରିଜେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ବିକଜ୍ ରିଲେସନ୍ ୱିଥ୍ ଜୁଇସ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ସ ବିକେମ୍ ଟେନ୍ସ। ଜୁଇସ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ ମାନଙ୍କର ସହିତ ରିଲେସନ୍ଟା ଟେନସନ୍ ହେଇଗଲା। ବିକଜ୍ କାବା ୱାଜ୍ ଲାର୍ଜର ଦେନ୍ ଜେରୁଜେଲମ୍। କାରଣ ଜେରୁଜେଲମ୍ରୁ ଅଧିକ ବଡ଼ ଥିଲା କାବା। କେଉଁଟା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ତୁମମାନଙ୍କର ଅପସନ୍ ସି ଜୁଇସ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କଟା ଟେନ୍ସରେ ଆସିଗଲା। ଇନିସିଆଲି ମୁସଲିମ୍ ମାନେ ଜେରୁଜେଲମ୍ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରିକି ପ୍ରେୟର କରୁଥିଲେ। ଆଗରେ ଯେଉଁ ମୋନୋଥିଷ୍ଟିକ୍ ଟ୍ରେଡ଼ିସନ୍ ଥିଲା, ସେହି ଟ୍ରେଡ଼ିସନ୍କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଜେରୁଜେଲମ୍ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରିକି ସେମାନେ ପ୍ରେୟର କରୁଥିଲେ। ପରେ ଯେତେବେଳେ ଜୁଇସ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ ମାନେ ମହମ୍ମଦର ପ୍ରଫେଟହୁଡ଼କୁ ରିଜେକ୍ଟ କଲେ, ସେତେବେଳେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ହେଇଗଲା, କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏହି କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରେ କିବଲାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଆଗଲା ମେକାରେ ଥିବା କାବା ପାଖକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖିବା, ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଉମାହା ଇନ୍ ଏର୍ଲି ଇସଲାମ। ଏର୍ଲି ଇସଲାମରେ ଉମା ଗୋଟେ କ'ଣ ଥିଲା? ଗୋଟେ ମିଲିଟାରୀ କ୍ୟାମ୍ପ, ଗୋଟେ ରିଲିଜିୟସ୍ ଟେକ୍ସ, ନା ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ବାଇ ଫେଥ୍ ଇନଷ୍ଟିଡ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଟାଇଜ୍। ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି ଥିଲା ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିଟି କି ବିଶ୍ୱାସରେ ଏକାଠି ହେଇକି ରହିଥିଲା, ନା ଏ ଟ୍ରେଡ୍ କାରବା, ଗୋଟେ ଟ୍ରେଡ୍ କାରବା। କେଉଁଟା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର? ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଗୋଟେ ୟୁନିଟି ଥିଲା ଯେଉଁ ୟୁନିଟି କି ବିଶ୍ୱାସରେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ରହିଥିଲା। ଏହା ଗୋଟେ ଇସଲାମିକ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଫେଟ୍ ମହମ୍ମଦ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥିଲେ। ତୁମର ଆରବ ଟ୍ରାଇବ୍ସ ମାନଙ୍କ ପରି ଏହା ନଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ବ୍ଲଡ଼ ରିଲେସନ୍ରେ ବେଜ୍ଡ ହେଇକି ଥିଲା। ଏହା ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଲୟାଲ୍ଟିରେ ରହିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖିବା, ହୁ ବିକେମ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଖଲିଫା ଆଫ୍ଟର ପ୍ରଫେଟ୍ ମହମ୍ମଦ's ଡେଥ୍। ପ୍ରଫେଟ୍ ମହମ୍ମଦର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କିଏ ପ୍ରଥମ ଖଲିଫା ବଣିଲେ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ଅଲି, ଉମର, ଆବୁ ବକର ନା ଉସ୍ମାନ। କେଉଁଟା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର? ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଆବୁ ବକର। ଆବୁ ବକରଙ୍କୁ ଚୁଜ୍ କରାଗଲା ଏଜ୍ ଏ ଫାଷ୍ଟ ଖଲିଫା, ଯିଏକି ଆରବିଆକୁ ୟୁନାଇଟେଡ୍ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖିବା, ହ୍ୱାଟ୍ ୱେର୍ ଦ ୱାର୍ ଫଟ୍ ବାଇ ଆବୁ ବକର କଲ୍ଡ। ଯେଉଁ ଆବୁ ବକର ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିଲେ ସେହି ଯୁଦ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି କ୍ରସେଡ୍ସ,
ରିଡା ୱାର୍ସ, ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ସିଫିନ୍, ଜିହାଦ ୱାର୍। କୋଉଟା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର? ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ରିଡା ୱାର୍ କୁହାଯାଏ। ସେ ରିବେଲିୟନ୍ସ ଟ୍ରାଇବ୍ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲଢ଼ିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ମେଦିନାର ଅଥରିଟିକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ ମହମ୍ମଦଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖିବା। ହୁଇଚ୍ ସିଟି ବିକେମ୍ ଅଲିଜ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ? ଅଲିଜ୍ର କ୍ୟାପିଟାଲ କେଉଁ ସିଟି ଥିଲା? ଡାମାସ୍କସ୍, ମେକା, କୁଫା ନା ବସରା? କୋଉଟା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ତୁମମାନଙ୍କର ଅପସନ୍ ସି କୁଫା। ଅଲି ଇବନ୍ ଅବି ତାଲିବ୍ ସେ ତାର କ୍ୟାପିଟାଲକୁ ସିଫ୍ଟ କଲେ, ଚେଞ୍ଜ କଲେ ମେଦିନାରୁ କୁଫା ପାଖକୁ। ଏହି ଇଣ୍ଟରନାଲ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ହେବାରୁ ସେ ମେଦିନାରୁ କୁଫାକୁ ତାଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲ ସିଫ୍ଟ କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍ ଉମର ଷ୍ଟପ୍ ଆରବ ସୋଲଜର ଫ୍ରମ୍ ଓଇଂ କନକ୍ୱର୍ଡ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ? ଜିତିଲା ଜମିମାନଙ୍କୁ ନିଜର କରିବାରେ ଆରବ ସୋଲଜରମାନଙ୍କୁ ଉମର କାହିଁକି ମନା କରୁଥିଲେ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ଟୁ ପନିଶ ଦେମ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ପନିଶ କରିବା ପାଇଁ, ଟୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଏକ୍ସପାନ୍ସନକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏଗ୍ରିକଲଚରକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ନା ରିଡ୍ୟୁସ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ନା ଟୁ ହେଲ୍ପ ବେଜାଣ୍ଟାଇନକୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ। କୋଉଟା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର? ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯେ ଏଗ୍ରିକଲଚରକୁ ସେମାନେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆଉ ଏକ୍ସପାନ୍ସନକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଆହୁରି ଜମି ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ନା ଲୋକାଲ ଫାର୍ମରମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଫାର୍ମରମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଫାର୍ମରମାନଙ୍କୁ ଏଲାଉ କରିଦିଆଗଲା ଯେ ସେମାନେ କଲ୍ଟିଭେସନ୍ କରିବେ ଆଉ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆରବ ଆର୍ମିମାନେ ଯେତେ ବି ମିଲିଟାରୀ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ସ କରିବେ ତଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ପଇସାର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖିବା। ହ୍ୱିଚ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରିଫର୍ମ ଇଜ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଉସ୍ମାନ? ଉସ୍ମାନ ସହିତ କେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରିଫର୍ମଟା ଆସୋସିଏଟ୍ ହେଇକି ରହିଛି? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି କ୍ରିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଦିୱାନର କ୍ରିଏସନ୍, ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଇସଲାମିକ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ କୁରାନ୍, କ୍ରିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଗେରିସନ୍ ସିଟି। କୋଉଟା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର? ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯେ କୁରାନ୍ର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡାଇଜ୍ କରିଥିଲେ। ଉସ୍ମାନ ଇବନ ଅଫନ୍ କୁରାନ୍ର ଗୋଟିଏ ଅଫିସିଆଲ ଭର୍ଜନକୁ ସେ ରେଡ଼ି କରିଥିଲେ ଆଉ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଇସଲାମିକ୍ ଏମ୍ପାୟାରକୁ ୟୁନିଟି କରିବାରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍ ଦ ଖାରାଜାଇଟ୍ସ ଅପୋଜ୍ ଅଲି? ଅଲିକୁ ଖାରାଜାଇଟ୍ସ ମାନେ କାହିଁକି ଅପୋଜ କଲେ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ହି ସପୋର୍ଟେଡ୍ ମୁଆୱିୟା ସେ ମୁଆୱିୟାମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବାରୁ, ହି ମୁଭ୍ ଦ କ୍ୟାପିଟାଲ ଟୁ କୁଫା ସେ କ୍ୟାପିଟାଲକୁ କୁଫାକୁ ମୁଭ୍ କରିବାରୁ, ନା ହି ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ୍ ଆର୍ବିଟ୍ରେସନ୍ ଏଟ୍ ସିଫିନ୍ରେ ସେ ଆର୍ବିଟ୍ରେସନ୍ ନେଇଯିବାରୁ, ନା ହି ରିଫ୍ୟୁଜ୍ ଟୁ ବିକମ୍ ଖଲିଫା ସେ ଖଲିଫା ହେବାକୁ ରିଫ୍ୟୁଜ୍ କରିଦେବାରୁ। କୋଉଟା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର? ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯେ ସେ ସିଫିନ୍ ଠାରେ ଆର୍ବିଟ୍ରେସନ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବାରୁ। ଖାରାଜାଇଟ୍ ମାନେ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ଓନ୍ଲି ଆଲ୍ଲାହ କୁଡ୍ ଡିସାଇଡ୍ ପଲିଟିକାଲ ମ୍ୟାଟର? ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ଆଲ୍ଲାହ ହିଁ ପଲିଟିକାଲ ମ୍ୟାଟରରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିପାରିବ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଅଲିକୁ ଓପୋଜ କରୁଥିଲେ। ଅଲିକୁ ସେମାନେ ଆଲ୍ଲାହ ବୋଲି ମାନୁ ନଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖିବା। ହ୍ୱିଚ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଲ୍ପ ଦ ଆରବ କନକ୍ୱେର ବେଜାଣ୍ଟାଇନ୍ ଟେରିଟୋରି ମୋର୍ ଇଜିଲି? ଆରବମାନଙ୍କୁ ବେଜାଣ୍ଟାଇନ୍ ଟେରିଟୋରି ଇଜିଲି କନକ୍ୱେର କରିବାରେ ଇଜିଲି ଜିତିବାରେ କେଉଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟରଟା ହେଲ୍ପ କଲା? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବେଜାଣ୍ଟାଇନ୍ ଇକୋନୋମି, ବେଜାଣ୍ଟାଇନ୍ର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଇକୋନୋମି, ନା ରିଲିଜିୟସ୍ ୟୁନିଟି ଇନ୍ ବେଜାଣ୍ଟାଇନ୍ର ରିଲିଜିୟସ୍ ୟୁନିଟି, ନା ଡିସକଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଗ୍ରୀକ୍ ରୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ୟାକ୍ସେସନ୍? ଗ୍ରୀକ୍ ରୁଲ୍ ଆଉ ଟ୍ୟାକ୍ସେସନ୍ ସହିତ ଡିସକଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହେଇକି ରହିବାରୁ, ନା ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଆରବ ମିଲିଟାରୀ ଲିଡର? କୋଉଟା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଡିସକଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଗ୍ରୀକ୍ ରୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ୟାକ୍ସେସନ୍। ବେଜାଣ୍ଟାଇନ୍ ପ୍ରୋଭିନ୍ସରେ ଲୋକମାନେ ଅନହାପି ଥିଲେ ହେଭି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଗ୍ରୀକ୍ର ଡୋମିନେସନ୍ ଦ୍ୱାରା, ତେଣୁ ସେମାନେ ଆରବ ରୁଲ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଅଣ୍ଡର ହ୍ୱିଚ୍ ଖଲିଫା ୱାଜ୍ ଦ କୁରାନ୍ କମ୍ପାଇଲ୍ଡ ଇଣ୍ଟୁ ଏ ସିଙ୍ଗଲ ବୁକ୍ ଫର୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍? କେଉଁ ଖଲିଫାର ଅଣ୍ଡରରେ କୁରାନ୍ ଗୋଟିଏ ସିଙ୍ଗଲ ବୁକ୍ରେ କମ୍ପାଇଲ୍ ହେଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ଅଲି, ଉମର, ଆବୁ ବକର, ନା ଉଥମାନ? କୋଉଟା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଅବୁ ବକର। କେତେଟି ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା? ସେହି ଯୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ହେଇଛି ତୁମର କୁରାନ୍ର କିଛି ମେମୋରି
ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ପରେ ଆବୁ ବକର କୁରାନିକ ଭର୍ସ ମାନଙ୍କୁ କୁରାନ ଲେଖିବାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଟେକ୍ସଟରେ ହିଁ ଟିଚିଂକୁ ଏକ୍ୟୁରେଟଲି ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିକି ରଖିବାକୁ। ଆଗକୁ ଦେଖିବା ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆବାଉଟ୍ ଦ ଏର୍ଲି ଖଲିଫା ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ। ଏର୍ଲି ଖଲିଫାଙ୍କ ବିଷୟରେ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ରାଇଟ୍? ଅପସନରେ ଅଛି ଅଲ୍ ଖଲିଫା ୱେର୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଥ୍ରୁ ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ ଭୋଟିଂ। ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ ଭୋଟିଂ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଖଲିଫା ସିଲେକ୍ଟ ହେଉଥିଲେ। ଅପସନ୍ ବିରେ ଅଛି ପ୍ରୋଫେଟ୍ ମହମ୍ମଦ ଅଫିସିଆଲି ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଅଲି ଏଜ୍ ଖଲିଫା। ପ୍ରୋଫେଟ୍ ମହମ୍ମଦ ଅଲିଙ୍କୁ ଅଫିସିଆଲି ଆପଏଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଖଲିଫା ହିସାବରେ। ଦ ଫାଷ୍ଟ 4 ଖଲିଫା ୱେର୍ ଚୁଜେନ୍ ଥ୍ରୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମେଥଡ଼। ପ୍ରଥମ 4 ଖଲିଫା ଡିଫରେଣ୍ଟ ମେଥଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଚୁଜ୍ ହେଉଥିଲେ। ନା ଦ ଖଲିଫା ହାର୍ଡ଼ ଦ ସେମ୍ ରିଲିଜିୟସ୍ ଅଥରିଟି ଏଜ୍ ଦ ପ୍ରୋଫେଟ୍। ପ୍ରୋଫେଟ୍ଙ୍କ ପରି ଖଲିଫାଙ୍କର ବି ସେମ୍ ରିଲିଜିୟସ୍ ଅଥରିଟି ଥିଲା। କେଉଁଟା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର? ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଯେ ପ୍ରଥମ 4 ଜଣ ଖଲିଫା ସେମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମେଥଡ଼ରେ ଚୁଜ୍ ହେଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବଛାଯାଉଥିଲା। ଯେମିତିକି କନସଲଟେସନ୍, ନୋମିନେସନ୍ ଆଉ ସେନ୍ସନ୍ସ। ଏହି ପ୍ରକାରରେ ସେମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱେରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚୁଜ୍ କରାଯାଉଥିଲା। ଖଲିଫାମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଫେଟିକ୍ ଅଥରିଟି ନଥିଲା ମହମ୍ମଦଙ୍କ ପରି। ଯେମିତି ମହମ୍ମଦଙ୍କର ପ୍ରୋଫେଟିକ୍ ଅଥରିଟି ଥିଲା ସେହିପରି ଏହି ଖଲିଫାମାନଙ୍କର ନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖିବା ହ୍ୱିଚ୍ ସିଟି ବିକେମ୍ ଦ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ୍ ଆବାସାଇଡ୍ ଖଲିଫେଟ୍। ଆବାସାଇଡ୍ ଖଲିଫେଟ୍ ମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀ କେଉଁଟା ଥିଲା? ଡାମାସ୍କସ୍, ମେଦିନା, ବାଗଦାଦ, କାଇରୋ। କେଉଁଟା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର? ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ବାଗଦାଦ। ଆବାସିସ୍ ମାନେ ବାଗଦାଦକୁ ତାଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲ ହିସାବରେ ବିଲ୍ଡ କଲେ, ତିଆରି କଲେ। ଏହା ଗୋଟିଏ ମେଜର ସେଣ୍ଟର ହେଇକି ରହିଥିଲା ଟ୍ରେଡ୍ର, କଲଚରର, ସାଇନ୍ସ, ଲିଟରେଚର ଆଉ ଏଜୁକେସନର ଇସଲାମିକ ୱାର୍ଲଡରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖିବା ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଦ ୱାର୍ଡ ଖଲିଫା ମିନ୍ସ। ଖଲିଫାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନରେ ଅଛି ୱାରିୟର, ପ୍ରିଷ୍ଟ, ମେସେଞ୍ଜର ନା ସକ୍ସେସର। କେଉଁଟା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର? ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଖଲିଫାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସକ୍ସେସର। ଖଲିଫା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଆରବିକ୍ ୱାର୍ଡ ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସକ୍ସେସର। ଏହି ଖଲିଫା ମାନେ ଗୋଟିଏ ପଲିଟିକାଲ ଆଉ ରିଲିଜିୟସ୍ ଲିଡର ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର ଦେଉଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖିବା ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଆବାସିଡ୍ସ ରେଲିଂ ଅନ୍ ତୁର୍କିଜ୍ ସ୍ଲେଭ୍ ସୋଲଜର। ତୁର୍କିଜ୍ ସ୍ଲେଭ୍ ସୋଲଜର ମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ହେଇକି ରହିବାରୁ ଆବାସିସ୍ ମାନଙ୍କର ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କ'ଣ ହେଲା? ଅପସନରେ ଅଛି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗର ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍। ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗର ହେଇଗଲା। ପରମାନେଣ୍ଟ ପିସ୍ ଇନ୍ ଦ ଏମ୍ପାୟାର। ଏମ୍ପାୟାରରେ ପରମାନେଣ୍ଟ ପିସ୍ ଆସିଗଲା। ନା ୱିକନିଂ ଅଫ୍ ଖଲିଫା ଅଥରିଟି ଆଣ୍ଡ ରାଇଜ୍ ଅଫ୍ ମିଲିଟାରୀ ଡୋମିନେସନ୍। ଖଲିଫାଙ୍କର ଅଥରିଟି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲା ଆଉ ମିଲିଟାରୀ ଡୋମିନେସନ୍ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ ରିବେଲିୟନ୍। ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ ରିବେଲିୟନର ଶେଷ ହୋଇଗଲା। କେଉଁଟା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର? ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଯେ ତୁର୍କିଶ୍ ସ୍ଲେଭ୍ ସୋଲଜର ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆବାସିସ୍ ମାନେ ନିର୍ଭର ହୋଇକି ରହିଲେ, ତେଣୁ ଖଲିଫାର ଅଥରିଟିଟା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲା ଆଉ ମିଲିଟାରୀ ଡୋମିନେସନ୍ଟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ଆବାସିସ୍ ଖଲିଫା ମାନେ ତୁର୍କିଶ୍ ସ୍ଲେଭ୍ ଟ୍ରୁପ୍ସ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ହୋଇକି ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ। ଓଭର ଦ ଟାଇମ୍ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏହି ସୋଲଜର ମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ପାୱାରଫୁଲ୍ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ପଲିଟିକ୍ସରେ ବି ଇଣ୍ଟରଫେୟାର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଅଥରିଟିଟା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲା ଆଉ ଏମ୍ପାୟାର ଧୀରେ ଧୀରେ ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖିବା ହ୍ୱିଚ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ ଡିଡ୍ ପ୍ରୋଫେଟ୍ ମହମ୍ମଦ ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ। ପ୍ରୋଫେଟ୍ ମହମ୍ମଦ କେଉଁ ଟ୍ରାଇବ୍କୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଥିଲେ? ଅପସନରେ ଅଛି ଆବାସିଡ୍ସ, କୁରାୟସ୍, ବେରବର ନା ତୁର୍କିସ୍। କେଉଁଟା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର? ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, କୁରାୟସ୍। ପ୍ରୋଫେଟ୍ ମହମ୍ମଦ ଏହି କୁରାୟସ୍ ଟ୍ରାଇବ୍କୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଥିଲେ, ଯିଏକି ଆଗରୁ ମକ୍କା ଆଉ କାବାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିଲେ। ଏହି ଟ୍ରାଇବ୍ଟା ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସିଆଲ ଥିଲା ଟ୍ରେଡ୍ ଆଉ ପଲିଟିକାଲରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ମେନ୍ ଅକୁପେସନ୍ ଅଫ୍ ମେକା ବିଫୋର୍ ଇସଲାମ। ଇସଲାମ ପୂର୍ବରୁ ମକ୍କାର ମୁଖ୍ୟ ଅକୁପେସନ୍ କେଉଁଟା ଥିଲା? ଅପସନରେ ଅଛି ଏଗ୍ରିକଲଚର, ଫିସିଂ, ଟ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ କାରବା ବିଜନେସ୍ ନା ମାଇନିଂ। କେଉଁଟା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର? ଅପସନ୍ ସି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଟ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ କାରବା ବିଜନେସ୍। ମକ୍କା ଗୋଟିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କମର୍ସିଆଲ ସେଣ୍ଟର ଥିଲା। କେତେକ ଆରବସ୍ ମାନେ କାରଭା ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରୁଥିଲେ ଥ୍ରୁ ସିଟି ଆଉ ଏହିମାନଙ୍କର ବ୍ୟାକବୋନ୍ ଥିଲା, ଇକୋନୋମିର ବ୍ୟାକବୋନ୍ ଥିଲା ଟ୍ରେଡ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖିବା ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ
इम्पोर्टेंस ऑफ द दीवान क्रिएटेड बाय उमर द्वारा जो दीवानटा क्रिएटेड होता ताहार इम्पोर्टेंस कौन ऑप्शन रे अच्छी इट ट्रेन मिलिटारी ऑफिसर यह मिलिटारी ऑफिसर मानू ट्रेन करुला इट वाज ए रिलीजियस कोड या गोटे रिलीजियस कोड थिला इट मेंटेन रेकॉर्ड फॉर पेमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट वेल्थ स्टेट धन को डिस्ट्रीब्यूट करने आउ पेमेंट करिबारे यह रेकॉर्ड करुला इट कलेक्टेड ओनली ट्रेड टैक्स गुड़ा सठिक उत्तर हो ऑप्शन सी हूँ राइट आंसर यह मेंटेन करुला रेकॉर्ड्स गुड़ी को दीवान हूँ गोटे स्टेट रजिस्टर जी कि उमर को द्वारा क्रिएट होता यह रेकॉर्ड करुला अरब मुस्लिम्स मानू जो मान कि स्टेट द्वारा सपोर्ट पाउले आउ यह सैलरी ऑर्गेनाइज करुला पेंशन को रेकॉर्ड करके रखुला आउ डिस्ट्रीब्यूशन जिते भी कनक्वेयर होची सही डिस्ट्रीब्यूशन को सब को रेकॉर्ड करके रखुला परवर्ती क्वेश्चन को देखिबा व्हिच स्टेटमेंट अबाउट अर्ली इस्लामिक एक्सपेंशन इज करेक्ट अर्ली इस्लामिक एक्सपेंशन को विषय रे को स्टेटमेंटा करेक्ट ऑप्शन रे अछि कनक्वेयर्ड पीपल वेयर ऑलवेज फोर्स टू कन्वर्ट इमिडिएटली जो लोक मानन को कनक्वेयर करा गला से मानन को फोर्स करा जाउथिला इस्लाम रे कन्वर्ट हेबा पई अरब आर्मीज डिस्ट्रॉय ऑल लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अरब आर्मी माने जिते भी लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थिला से सब को डिस्ट्रॉय कर देउथिले मेनी कनक्वायर्ड पॉपुलेशन कंटिन्यू फॉलोइंग देयर ओन रिलीजन एंड लॉ जिते भी कनक्वायर्ड करा जाउथिले लोक माननकु से माने तांकर पूर्व रिलीजन को आउ लॉ को फॉलो करिकी रहुथिले इस्लाम स्प्रेड ओनली थ्रू मिलिटरी फोर्स इस्लाम केवल मिलिटरी फोर्स द्वारा ही स्प्रेड होता पूरा सठिक उत्तर ऑप्शन सी हूँ राइट आंसर जे जिते बेले भी कनक्वेयर करुले इस्लाम बाले से कौन करुले ना कनक्वेयर मानू छूट देउथिले एलाउ करुले माने तांकर पूर्व धर्म को कंटिन्यू करि पारिबे किंतु से कौन करने पड़ो से टैक्स देवाक पड़ो जमीती कि जजिया टैक्स आउ खराज टैक्स आग को देखा व्हिच सिटी बिकेम द सेंटर ऑफ द उमेद खलीफेट मानकर क्यों सिटीटा सेंटर होगी रही ऑप्शन अच्छी बागदाद डेमास्कस मेदिना जेरुजलम पूरा सठिक उत्तर ऑप्शन बी हूँ राइट आंसर डेमास्कस यही उमेद रूलर्स माने तांकर गोटे सिटी बनई जो सिटी को कि से कैपिटाल स्टेबलाइज कले से हूँ तुम सीरियार डेमास्कस ए पाखर ही से भास्ट एम्पायर को कंट्रोल करुले एम्पायरटा रही एशिया आफ्रिका आउ पार्ट ऑफ किछिटा यूरोप परवर्ती क्वेश्चन व्हिच लैंग्वेज बिकम द एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज अंडर द उमेद मानक अंडर रे क्यों लैंग्वेजटा एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज की रहिला ऑप्शन अच्छी पर्सियन ग्रीक अरेबिक लाटिन कोटा सठिक उत्तर ऑप्शन सी हूँ राइट आंसर अरेबिक एमाने अरेबिक लैंग्वेज को एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज हिसाब रे इंट्रोड्यूस कले सारा एम्पायर रे आउ यह पॉलिटिकल यूनिटी आउ इस्लामिक आइडेंटिटी को हेल्प कला सुदृढ़ करिबारे परवर्ती क्वेश्चन व्हाट वाज वन इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक रीजन बिहाइंड द प्रोस्पेरिटी ऑफ बागदाद अंडर द आबासीद मानकर अंडर रे बागदाद सुदृढ़ हेबारे बा समृद्ध हेबारे गोटे इकोनॉमिक कारण कौटा थिला ऑप्शन अच्छी आइसोलेशन फ्रॉम ट्रेड रूट एकुटिया होगी रही हैवी डिपेंडेंस ओनली ऑन एग्रीकल्चर रे केवल डिपेंडेंस रही ना कंट्रोल ओवर मेजर इंटरनेशनल ट्रेड रूट ना इंटरनेशनल ट्रेड रूट को कंट्रोल करके रखी ना एंड ऑफ लग्जरी ट्रेड को एंड कर देथिला ऑप्शन सी हूँ राइट आंसर कंट्रोल करके रखी इंटरनेशनल ट्रेड रूट मानू बागदाद गोटे मेजर लैंड आउ रिवर ट्रेड रूट पाखरे लोकेटेड होगी रही जो जहाँकि कनेक्ट करुँची एशिया आफ्रिका और यूरोप को इंटरनेशनल ट्रेड रे यही बागदाद रु सब जिनिस जाऊला केमिति जिनिस जाऊला लग्जरी गुड्स टेक्सटाइल स्पाइस आउ प्रीशियस आइटम्स गुड़ी को जहाँकि सिटी को एक्सट्रीमली वेल्दी कला कल्चराली एडवांस करिथिला परवर्ती क्वेश्चन को देखिबा व्हिच एम्पायर कंप्लीटली कोलैप्स ड्यू टू अर्ली इस्लामिक एक्सपेंशन द्वारा
क्यों एम्पायरटा कम्प्लीटली कोलाप्स हो जाइथिला रोमान एम्पायर गुप्त एम्पायर सासानियन एम्पायर ऑटोमान एम्पायर कोटा सठिक उत्तर ऑप्शन सी होची राइट आंसर सासानियन एम्पायर एही पर्सियार एही सासानियन एम्पायर कम्प्लीटली ओवररन हो जाइथिला और अरब मुस्लिम आर्मी मानक द्वारा अरब मुस्लिम आर्मी माने यहाकू कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देइथिले अर्ली इस्लामिक कनक्वेस्ट समय रे। परवर्ती क्वेश्चन व्हाट वाज द long term effect of the Iqta system during the later Abbasid period later Abbasid period रे Iqta system रो long term effect कौन थिला ऑप्शन अछि strengthening of सेंट्रल खलीफा अथॉरिटी को यह सुदृढ़ कला रिडक्शन इन मिलिटरी इन्फ्लुएंस रे रिडक्शन आनिला राइज ऑफ सेमी इंडिपेंडेंट मिलिटरी गवर्नर एंड वीकनिंग ऑफ द एम्पायर को वीक कर देला और सेमी इंडिपेंडेंट मिलिटरी गवर्नर को राइज छिला नाम कंप्लीट एंड ऑफ टैक्सेशन टैक्स रो कंप्लीट शेष हो गला ऑप्शन सी होची राइट आंसर सेमी इंडिपेंडेंट मिलिटरी गवर्नर्स माने राइज हिले आउ एम्पायर को दुर्बल हो गला यही सिस्टम इक्ता सिस्टम द्वारा मिलिटरी ऑफिसर्स माने ग्रांटेड हेले से माने टैक्स कलेक्ट करने को अनुमति मिलिला लैंड पाखरु आउ ओवर द टाइम गवर्नर्स माने वेरी पावरफुल हो गले सेमी इंडिपेंडेंस हो गले आउ आबासिस खलीफा मानकर अथॉरिटी को रिड्यूस कर देले जद्वारा कि धीरे धीरे पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन आसीगला पॉलिटिकल भाग भाग हो गला। परवर्ती क्वेश्चन व्हिच बैटल वाज फॉट बिटवीन अली एंड मुआविया को युद्धटा अली आउ मुआविया मध्य होता ऑप्शन अच्छी बैटल ऑफ बदर बैटल ऑफ उहुद बैटल ऑफ सिफिन बैटल ऑफ करवाला कोटा सठिक उत्तर ऑप्शन सी होची राइट आंसर बैटल ऑफ सिफिन यह खलीफा अली आउ गवर्नर ऑफ सीरिया गवर्नर मुआविया मध्य युद्धटा होता जहाँकि मुस्लिम यूनिटी को दुर्बल कर देथिला आउ पॉलिटिकल डिवीजन को बढ़ाइथिला। परवर्ती क्वेश्चन व्हाट वाज वन मेजर अचीवमेंट ऑफ अब्दाल मलिक का मेजर अचीवमेंट कोटा थिला डिस्ट्रक्शन ऑफ अरबिक लैंग्वेज को डिस्ट्रक्शन करिबा इस्टाब्लिशमेंट ऑफ बागदाद रो इस्टाब्लिशमेंट करिबा इंट्रोडक्शन ऑफ इस्लामिक कॉइनेज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म आउ इस्लामिक कॉइनेज आरंभ करिबा ना एबोलिशन ऑफ ट्रेड रो एबोलिशन करिबा ऑप्शन सी होची राइट आंसर इंट्रोडक्शन ऑफ इस्लामिक कॉइनेज इस्लामिक कॉइनेज आरंभ करथिले आउ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करथिले से उमेद स्टेट को सुदृढ़ करथिले एही सबु इस्लामिक कॉइनेज आउ अरबिक लैंग्वेज को तार ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज हिसाब रे इंट्रोड्यूस करिकी। परवर्ती क्वेश्चन व्हिच खलीफा इज मोस्ट एसोसिएटेड विथ मेजर टेरिटोरियल एक्सपेंशन ऑफ द इस्लामिक एम्पायर रो टेरिटोरियल एक्सपेंशन रे को खलीफा एसोसिएटेड होकी रही अबू बकर उमर अली उस्मान कोटा सठिक उत्तर ऑप्शन बी होची राइट आंसर उमर शासन समय रे सीरिया इजिप्ट इराक आउ ईरान रो केतेक अंचल कनक्वेर करा जायथिला से एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन आउ फाइनेंस को इफिशिएंटली ऑर्गेनाइज करथिले। परवर्ती क्वेश्चन को देखिबा व्हाट वाज द मेन एम ऑफ प्रोफेट मोहम्मद मिशन रो मुख्य लक्ष्य कौन थिला टू स्टेबलाइज रोमान रूल इन अरेबिया रे रोमान रूल स्टेबलाइज करिबा टू यूनिट अरब ट्राइब्स थ्रू इस्लाम थ्रू अरब ट्राइब मानकू यूनिट करिबा टू डिस्ट्रॉय ट्रेड इन मेका रे ट्रेड को डिस्ट्रॉय करिबा टू स्प्रीड पर्शियन कल्चर को स्प्रीड करिबा कोरा सठिक उत्तर ऑप्शन बी होची राइट आंसर जे अरब ट्राइब्स मानकू इस्लाम थ्रू से माने यूनिटी करने को चाहूले कारण से डिवाइड होकर रही अरब ट्राइब माने आगरू तेणु से इस्लाम रो प्रिंसिपल थ्रू इक्वालिटी थ्रू आउ बिलीव इन वन गॉड थ्रू अरब ट्राइब्स मानकू एकाठी करने को तांकर लक्ष्य थिला। परवर्ती क्वेश्चन को देखिबा व्हिच ग्रुप बिलीव्ड लीडरशिप शुड रिमेन विथिन द प्रोफेट्स फैमिली क्यों ग्रुपटा विश्वास करुथिला जे लीडरशिपटा केवल प्रोफेट्स का फैमिली रे ही रहिबा दरकार ऑप्शन अच्छी खराजाइट्स मवालीज सिया ना बर्बर कोटा सठिक उत्तर ऑप्शन सी होची राइट आंसर सिया माने विश्वास करुथिले जे मुस्लिम कम्युनिटी
ର ଲିଡରशिପ୍ଟା ରାଇଟଫୁଲି ଅଲିକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି। ଅଲି ଆଉ ମହମ୍ମଦର ଡିସେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମାନେ ହିଁ ଲିଡରସିପ୍ ନେଇପାରିବେ ବୋଲି ଏମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖିବା। ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ମେଜର ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଉମେଦମାନଙ୍କର ମେଜର ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କେଉଁଟା ଥିଲା? ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ରୁଟ୍କୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କରିବା। ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏମ୍ପାୟାରର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନକୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ୍ କରିବା। ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଆରବିକ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ଶେଷ କରିଦେବା ନା ଏଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସେସନର ଏଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଆଣିବା। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏମ୍ପାୟାର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ୍ ଆଣିବା। ଏହି ଉମେଦମାନେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆଉ ଆରବିକକୁ ଷ୍ଟାବିଲାଇଜ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ସୁଦୃଢ଼ ହେଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ହ୍ୱାଇ ୱାଜ୍ ହାରୁନ ଅଲ୍ ରସିଦ୍ ରେଞ୍ଜ କନସିଡର୍ଡ ଏ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଏଜ୍? ହାରୁନ ଅଲ୍ ରସିଦର ଶାସନ ସମୟକୁ କାହିଁକି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଏଜ୍ ବୋଲିକି କୁହାଗଲା? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୱାର୍, ଗ୍ରୋଥ୍ ଅଫ୍ କଲଚର, ଟ୍ରେଡ୍, ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଲିଟରେଚର, ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ବାଗଦାଦ, ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସେସନ୍। କୋଉଟା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର? ଅପସନ୍ ବି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯେ ଏହାର ସମୟରେ ହାରୁନ ଅଲ୍ ରସିଦ୍ ସପୋର୍ଟେଡ଼ କଲା ସ୍କଲାର୍ସମାନଙ୍କୁ, ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ, ପୋଏଟ୍ସମାନଙ୍କୁ, ସାଇଣ୍ଟିଫିକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ବାଗଦାଦକୁ ଏହା ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋବାଲ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ କଲଚର ହିସାବରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏହାର ସମୟରେ ସବୁ ଗ୍ରୋ ହେଇକି ଚାଲିଲା, ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ତେଣୁ ଏହାର ଏଜ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଏଜ୍। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଦେଖାହେବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ। This is Bimal, your history mentor and history educator. Keep watching, keep learning, keep growing, keep supporting. Thank you.